never changes. When atomic fire consumed the earth, those who survived did so in great underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed, what had been the American Southwest united beneath the flag of the new California Republic, dedicated to old world values of democracy and the rule of law. As the Republic grew, so did its needs. Scouts spread east, seeking territory and wealth in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world, and a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and sent it east to occupy Hoover Dam and restore it to working condition. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. A vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. 4 years have passed since the Republic held the dam, just barely, against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn, training drums beat. Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business, under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals and police robots. You are a courier, hired by the Mojave Express to deliver a package to the New Vegas Strip. What seemed like a simple delivery job has taken a turn for the worse. You got what you were after, so pay up. You're crying in the rain, Pally. Guess who's waking up over here? Time to cash out. Will you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink. Dig? You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. Välkomna tillbaka till en ny video på den här kanalen. Idag så kör vi Fallout New Vegas. Nyss fick ni se ett av de bästa introna någonsin. Det här är ett av mina favoritspel. Jag har spelat det i många år och många timmar. Så nu tänkte jag att vi kanske kunde göra en liten serie på det här. För jag tror ni borde tycka om det här spelet. Det är ganska kul. Det är role-playing game, RPG alltså. Gjort av Obsidian och släppt av Bethesda. Men det är ingen att tjata om när vi börjar nu. Det är bara lite DLC-grejer. You're awake. How about that? Whoa, easy there, easy. You've been out cold a couple of days now. Why don't you just relax a second? Get your bearings. Let's see what the damage is. How about your name? Can you tell me your name? Jag är Bob. Nej, vad fan ska vi heta? Vi ska heta... Vi kan heta... Vad fan ska vi heta? Sweden. Nej. Fan. Vad ska vi heta?
Shit. Folk som är bra på att komma på namn. Alltså fan. Cred till dem. Fan ska heta. Maxwell. Jag vet fan om det står som är 2 eller 1 L. Vi tar 1 L. Maxwell Jacobs. Så. Det får duga. I can't say it's what I'd have picked for you, but if that's your name, that's your Man name. kan basically heta vad man vill. Men det makar sense av för och efternamn. Now, I hope you don't mind, but I had to go rooting around there in your noggin to pull all the bits of lead out. I take pride in my needlework, but you'd better tell me if I left anything out of place. How'd I do? Mail kör vi. Ja. Nej, men vi kör så. Kan testa någon preset. Tyckte 2:an var bra. Så kan vi göra om det lite grann bara. Så. Customize. Eye color. Gröna ögon för honom. Jäklar. Albino. Men typ någonting här. Shape. Orkar inte gå för in på det här. Tänker vi ska ha någorlunda ung karaktär. Inte för ung. Vad ska vi ta för hår då? Clean cut funkar ju alltid. Facial hair survivalist. Så. Sådär. Hair color. Vad ska han ha för hårfärg? Går ju att ha allt möjligt. Går ju till och med att göra det rosa om man vill det med. Men tänker kolla lite vad som finns. Ja, men det ser bra ut. Done. Yes. Well, I got most of it right anyway. Stuff that mattered. Okay. No sense keeping you in bed anymore. Let's see if we can get you on your feet. Good. Gillar. Why don't you walk down to the end of the room? Over by that vigor tester machine there. Take it slow now. It ain't a race. 25, fast jag vet fan, det är inte världens bästa vapen. Jag kör vigor tester. Good so far. Här, vad säger man? Go ahead and Skill give the points. vigor tester a try. Eller, We'll learn vad right heter quick det? if you got back all your faculties. Nej, vad fan heter det? Special. Vi ska se vad vi ska göra. För typ av karaktär. Vi vill ha minst en på perception. Intelligence kan alltid vara bra. Tur är alltid bra. Strength kan vi ta ner. Endurance en. Karisma är inte egentligen värt det. Men det är alltid trevligt. Vi gör så, en på strength. Sänka agility. Tar vi en till på perception och en till på intelligence. Så Yeah, that's a pretty standard score there, but after what you've been through, I'd say that's great news. Well, we know your vitals are good, but that don't mean them bullets didn't leave you nuttered and a bighorn are dropping. What do you say you take a seat in my couch and we go through a couple of questions? See if your dogs are still barking. All right. I'm gonna say a word. I want you to say the first thing that comes to mind. Dog. fin. House. Shelter. Night. Sleep. Bandit.
Vaporize. Light. Flash. Mother. Cookie jar. Okay, now I got it. First one. Conflict just ain't in my nature. Strongly disagree. I Den läste jag inte ens. I'm always fixing to be the center of attention. Det här spelar ingen roll, vi kan egentligen ta strongly agree på allting. Drickan är det. Space Age. Last one. Ja, men ser ni inte vad det här är? Det här är 2 björnar som ger varandra en high five. Jag tror det är till och med ett mod som gör så att man kan få det som ett alternativ. Mushroom Cloud. Well, that's all. I don't have nothing to compare it to, so maybe you'd better just have a look at the results. See if it all seems right to you. Explosives är bra. Medicine kan vi hoppa över. Vi kan ta speech. Jo, men det är bra för då kan vi tjäna pengar. Och sen tar vi barter. Där tror jag är bra. Jag ska visa Before I varför. turn you loose, I need one more thing from you. I got a form for you to fill out so I can get a sense of your medical history. Just a formality. Ain't like Här I kommer expect traits. to find you got a family history of getting shot in the head. Du får alltid någonting positivt, men sen så får du någonting som är negativt på köpet. Vi säger you're skilled but not experienced. You gain 5 points to every kill. Skill. But you suffer 10% from experience gained from now on. Ja, som sagt. Här, small frame. Due to your small size, you have +1 agility. But your limbs are more easily crippled. Den här är ju bra däremot. Den här finns det fan inget negativt med. Det här är basically de trait om du vill ha bara skumma grejer som sker. Då är den jäkla bra. Men jag tror inte vi ska ta någon trait i den här. All right, I guess Det är inte that about viktigt. does it. Come with me, Det I'll är see you out. valfritt. För jag vet inte exakt vilken playstyle vi kommer ha. Så att det är lite svårt att bara säga vad vi ska ha för traits och sånt nu. Vi kan göra så här medan vi är här. Så. Vi kan ta det. Det kan vi ta Stimpack. Vi kan ta det så vi kan sälja det. Jag ska försöka loota så lite som möjligt, men jag tänker vi kan då loota det här huset. Vi får ju ta allting, så det är ingenting som säger att vi inte får göra det. Man kan tillverka stimpacks i sådana. Man kan crafta i de här spelen, eller i alla fall det här spelet. Fallout 3, det går väl säkert att crafta i det. Har inte så mycket minnen från det spelet. Jag har kanske spelat det i typ max 20 timmar. Det här spelet är typ uppe på 500 timmar på bara dator, och sen har jag kört på Xbox 360 med. Så att ja. Det är lite svårt att säga hur det är med 3:an. Personligen så tycker jag att 3:an är inte så jävla bra, men New Vegas är det bästa spelet i hela serien. Sen tycker jag om de äldre, men jag har aldrig spelat igenom dem själv, men jag har kollat när folk har kört igenom. Men ja, jag ska för fan. Vi orkar inte luta mer. Vi har tagit allting som är värt att ta. Here, these are yours. Was all you had on you when you was brought in. I hope you don't mind, but I gave the note a look. I thought it might help me find a next of kin. But it was just something about a platinum chip. Well, if you're heading back out there, you ought to have this. They call it a Pip-Boy. I grew up in one of them vaults they made before the war. We all got one. Ain't much use to me now, but you might want such a thing after what you've been through. I know what it's like having something taken from you.
And put this on too, so the locals don't pick on you for lacking modesty. Never was much my style anyway. Thanks for Don't catching mention up. it. It's what I'm here for. You should talk to Sunny Smiles before you leave town. She can help you learn to fend for yourself in the desert. She'll likely be at the saloon. I reckon some of the other folks at the saloon might be able to help you out too. And the metal fella, Victor, who pulled you out of your grave. Anyway, you ever get hurt out there, you come right back. I'll fix you up. But try not to get killed anymore. Vi kör inte hardcore. Hardcore är kul ibland, men inte i Let's Play. Kanske man ska köra en hardcore Let's Play, men då tror jag att vi ska köra igenom det här en gång innan. Det där med en massa DLCs, det behöver inte bli som nu. Här har vi Victor. Howdy, partner. Might I say you're looking fit as a fiddle? Thanks for digging me out of that grave. Nu råkar jag skippa. Vi behöver inte snacka så jäkla mycket man. Vi börjar väl med då bara för att få tutorial missionet klart. Vi ska bara köra så man skjuter de där flaskorna här bak. De som har kört spelet innan de vet vad jag menar. Orkar inte gå ut och jaga med henne. Cheyenne, stay. Don't worry, she won't bite unless I tell her to. Yeah, I guess there's a thing or two I could show you. Sounds like you need all the help you can get after what they done to you. Meet me outside, behind the saloon. Ja, det är massa DLC som håller på att ladda in i alla som finns i spelet. Så att, ja. Kanske vi kör någon gång om det här är omtyckt. Now, see the sarsaparilla bottles on the fence there? That's the right idea. Try crouching down and staying still. It'll help your aim. Nice shot. Well, that's a start. En tutorial. Suit yourself. Hope this helped you some. I'm heading back now. Hope I didn't miss anything good on the jukebox. Cheyenne would never forgive me. Hey, do me a favor. Trudy, she's the bartender up at the Prospector. Kind of the town mom. She likes to meet newcomers. She'd be cross with me if I didn't ask you to poke your head in and say hi. Ja, då måste vi säga hej. Jag vill ladda om den här. Det här är inte ett bra vapen, men varför inte? Kanske behöver den sen. I'm done being nice. If you don't hand Ringo over soon, I'm going to get my friends and we're burning this town to the ground. Got it? We'll keep that in mind. Now, if you're not going to buy something, get out. What the hell is your problem? Well, you've been causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Welcome to the Prospector Saloon. Looks like our little town got itself dragged into the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this traitor, Ringo, comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. We figured he was just in shock, so we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. Where is Ringo now? He's holed up at the abandoned gas station up the hill. Ja, det är dumt, för jag vet ju redan svaret varför det är dumt. What are you going to do? Some of the others, like Sonny, will probably stand up for Ringo if he asks for help, which he hasn't. Personally, I hope he sneaks out of town one night and takes the powder gangers with him. You mean murder him? That's not our way, even if Cobb is scum. He can bluster and threaten all he wants. Ja, vi går väl och snackar. All right. Vi kan kolla om I'm sure I've got something you like. Fan, jag har ju fan lite blandade skott med. Vi ska se nu vad jag har för skit på mig. Det behöver vi inte ha. Behöver verkligen inte ha, men jag vet inte hur mycket pengar hon har. Hon hade inte mycket pengar. Har jag någonting som är värt en cap? Brr. Ge mig
cap bara så. Pleasure doing business with you. Goodbye. Tänkte vi skulle göra det här missionet med, så blir det nog så att vi får avrunda det här avsnittet. Vi är nästan uppe på 25 minuter. Det här var fel, men vi kan lika väl göra så You här. must be the one Doc Mitchell was patching up. The way I heard it, I didn't think you'd be walking out of that office. I've got plenty of supplies for sale. Even got some weapon mods and special ammo. Well worth the caps if you ask me. If you're hurting for caps, I've also got boxes of surplus ammo in the miscellaneous section. They're not great, but you get what you pay for. Can do. Jag ska se. Throwing spears, nej. Laserpistol kan vi också sälja. Ner till 12. Säljer den. Så. Säljer den. Det är faktiskt bra. Och kvar den. Kräm kan jag sälja. Ja, mat kan vi sälja. Vatten är bra att ha. Vi säljer 20 bomser där. Och Sunset Sarsaparilla. Ashtray. Ja, crutch. Sådana här grejer. Så vi tog. Ammo tänker jag att vi behåller, för det kan alltid vara bra sen. Så, då så ska vi träffa Ringo. Han är här uppe i macken. Just det, jag sätter på. Vi gör då så. Ja, vi vet spelet. Så kan vi ta och equippa shotgunet. Vi skulle behöva ha någonting på skallen. Fast vad vi skulle behöva egentligen ha lite annan armor med. Men den är inte så snygg. Men den funkar ju. Så jag klagar inte. Nu ska vi se. That's close enough. Who are you and what do you want with me? Sorry about the gun. You just caught me off guard, that's all. We got off to a bad start. What say we start over with a friendly game of Caravan? You know how to play? Yeah. He doesn't look very tough, though. I hear he's afraid I'll shoot him down from one of the windows when I see him. And he's right. I'll have a much bigger problem once his friends show up. There's no way I could handle all of them in a gunfight. What are you going to do about the powder gangers? I'm gonna lay low for as long as I can, assuming the town doesn't throw me to the wolves. I've got no chance against the gang on my own. Maybe I can help. We'd just end up sharing the same grave if it's just the two of us. Now, if some of the other people in town were also on board... I'll ask around and see who I can round up. Start with Sunny Smiles. She's been friendlier than most around here. Och nu ska vi basically bara gå runt i stan. Och rekrytera folk för den här striden. Powder Gangers, det är lite backstory till dem. De har tagit över de gamla fångar då, som har suttit i ett fängelse som New California Republic hade kontroll över, men nu har de inte kvar det längre. Och det är Powder Gangers bas just nu. Hi there. Sticking around Good Springs for a while longer? Say no more. I'm in. Well, Joe Cobb talks about leaving us alone if we hand over Ringo. But I know his type. He and his friends will come after the town eventually. However, between you, me, and Ringo, we aren't exactly a force to be reckoned with. A lot of people around here look up to Trudy. If you could convince Trudy to join us, some of the folks in town might decide to help out as well. I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere. And Chet just got a shipment of leather armor we could borrow. Talk to them as well. Finally, there's a good chance we'll all end up with extra holes in us. So if Doc Mitchell could cough up some extra stim packs, that'd be great. Goodbye. I'll be waiting. Let's go see Trudy. So you're planning on taking on Joe Cobb's gang. It's a big risk, but I suppose you have to do what you think is right. Ja, de är inte så farliga. I was planning on sitting this one out.
but for some reason, I can't help but like you. I'm with you. Let me have a word with a few other folks, and I'll see if I can't round up some more members for this militia you're creating. While everyone does own a gun, we could stand to be a little better equipped. The general store probably has what we need in stock. Be careful out there. Ja, då ska man bara gå till nästa hus. Nej, vänta, just det, vi måste snacka med Easy Pete. Jag vill ha dynamit. Howdy. What can Easy Pete do for you? Too dangerous. Gonna kill all yourselves if I let you touch it. Better to leave it buried. Safer that way. Nej. Jag förstår den där jävla dynamit. Guess you know what you're doing. I'll go dig it up and get it ready. You'll have it by the time the fighting starts. Keep your gun if you go poking around some of the abandoned places around here, like the schoolhouse. Critters move in there sometimes. Ja, men det orkar inte gå in. För de som undrar var skolan ligger, det är den röda byggnaden där. Jag siktar emot. Det är skolan. Om någon som har det här spelet eller någon som skaffar det här spelet tänker jag, men dit vill jag gå. Jag vet ni. You looking to buy some supplies? Now just hold on. I never voted to take on the powder gangers. That's a 1,000 cap investment you're talking about. Nej, du. Kan du glömma? You made your point. Gratis. I can provide people with some leather armor and extra ammo. Sure hope it's worth it. And I'll be guarding the store while all this is going on. I have to put my business first. You understand. Take it easy now. Sådär. Då har vi fixat armor. Dynamit. Nu är det bara stimpacks kvar. Och det tror jag vi kan fixa ganska lätt. Vi gör med sig doktorn. Där är doktorn. Welcome back. I had hoped you wouldn't need to come see me again so soon. What can I do for you? Seems like wherever I go, it's always the same. Folks just never leave each other alone. Oh, I'm not much good in a fight with my bum leg. And my supplies are scarce, but I'll give you what I can spare. Jag fick vi 3 stimpacks. You take care now. Det klagar jag inte på. Det går inte att klaga på det. Då är vi redo för att slåss mot powder gangers. De kommer ju få så jävla mycket stryk. Jag tror inte ens vi behöver avfyra ett skott, men vi kommer nog göra det ändå. Den var tom. So what's going on? Did Sonny agree to help us? Sonny, well, I guess that means we're ready to go. Unless you think there's something else you can do. Nej, vi ska kriga. All right, I'm ready. I hope. Time to look alive. The powder gangers are here to play. Let's go. Oh, Easy Pete came through with the dynamite. Here's your supply. I really hope I don't blow myself up. I'll be set up near the store. Let's hope that the gang doesn't manage to make it that far. Jävlar, nu drar vi. Vi tar 10 mm pistolen. Ska vi se, där är de. Come and fight me, motherfuckers. Kom igen, vats. Men jag vet hur man använder vats. Okej. Shit, sluppskott. Shotgun. Oh jävlar. Slakt. Kom då. Ska vi smaka på slakt? Jävlar. Brö. Fan vad han har armor då. Kom då, det är slakt. Ja, jag bryr mig inte att jag är villifierad av de nissarna. Vi ska ha en revolver. Vi tar allt ni har så vi kan sälja. Nu levlar vi upp. Vi kan ta... Vi ska börja använda vapen så det kan ju vara bra av guns då. Till typ 25 i alla fall. Sen tar vi väl...
Vad ska vi ta? Vi kan ta lite på sneak. Tar vi den. Fan vill vi ha då? Vi höjer upp agility med en point. I owe you a huge favor for this. Here, these are technically Crimson Caravan funds, but I know they'll understand once I explain things. You're welcome. I'll stick around for a bit longer, but I'll be gone in a few days. If you ever visit New Vegas, look me up at the Crimson Caravan camp. Då tar vi och lutar den här nissen. I see money. Money, money, money. That was a hell of a fight. Let's hope it doesn't bite us in the ass later on. Can do. Ska vi se, han har inte så mycket pengar, men vi kan ändå försöka få ut lite pengar. Vi kan spara dynamiten till senare. Få bort den här skiten bara. Vi behåller cowboyhatten om vi inte har något bättre på oss. Ja, vi behåller cowboyhatten. Det här verkar vara vettiga grejer. Vi kan få bort det där. Ja, men sådär. Någonting. Nej. Nej. Accept. Så. Another satisfied. Ja, men jag tror att vi avrundar avsnittet här någonting. Ska bara equippa revolvern. Big iron on his hip. Ja, men som sagt. Vi avrundar väl här.